जाऊचे एଠିकी मोबाइल दुकान को आम भाई भाई नु आम पुतरा सरी आउ आम छुआ नहीं जाऊँ तार 4G मोबाइल टाको 5G करने चेष्टा कर हम कि नहीं आम जाऊँ बर्तमान गोटे ना मोबाइल दुकान जावा मोबाइल दुकान टाक देखा मोबाइल पचार हम कि ना धीरे धीरे जाऊे अल्प बाट अच्छी भाई गोटे साइकेल लेके आसुँच स्कूटी जाऊँ आम मौसा गोटे आस बयस्क लोक धीरे धीरे चलती एपटे दुकान अच्छी रोड दुकान अच्छी चाहा ये पहुंची आसे हाँ अच्छा अच्छा अरे ना आस आस 4G माने 5G हो पार कि भाई 4G मोबाइल मैंने 5G हम ना हेनी 4G मोबाइल हाँ 5G हाँ मोबाइल आन दे मोबाइल आण माने ए मोबाइल टाको 5G करियो हां ना सर को होगा कि देबो माने अलगा अलगा आउ चेंज होबन हां सरी हां ठीक है हाउ मोबाइल आसी नहीं जिबा आमे देखछु ए हे देख ना भल कथा कहूँ ना तो खराब कहमी ना बर्तमान देख तू मुझे कहती हो पार जे सी कौन कला आपटा जे सेटिंग गोटे अच्छी तार ए मोबाइल आम कौन हो ना 4G मोबाइल ना तेणुक आम कौन करा बर्तमान गोटे 5G मोबाइल आना 5G मोबाइल आने आम जिते नेट चलैले आम सर ना 350 पकेबा बेसी ना 5G देख 8500 टकर मोबाइल टे आमर कौन करिया बर्तमान मोबाइल काम सरी बर्तमान जीवा এইপଟେ ଯିବା ନା କଣ এইପଟେ ତ ଏଠି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଦୁକାନ ଏଠି ଖାଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏଟା କଣ ହଁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନା ହଁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦଳପୁର ଆମେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଦେଇକି ଗଲେ ଏଇ ସାଇଡ ଦେଇକି ବାହାରିକି ଯିବା ଆଉ अरे रास्ता आम आम पचेबानी म ए आगे गने तो नई आसमु ना नई कड़े कड़े जा तो हाँ आगे आम जा नई भी देखबू है आम सांग मान जितो सब्सक्राइब भाई मान फॉलोअर भाई मान समस्ते कहवा आमर ये तो नई देखी ना आम नई देखा है आराम से जीवा तौक तो जाई हेनी बहुत गड़ा ना ऊपर जहाँ देखा से देखा कौट तौक जाइए बर्तमान चलचे बाटर साइकेल এইপଟେ সেপটে কুଆড়ে ঘুরি ঘুরি যাଉଛ ଏପଟେ ଆସ এইপଟେ এইপଟେ ଏବେ ଏପଟେ ତୁ ସେପଟେ ସେଇପଟେ ବାହାରିଥିଲେ ସିନା ହନ୍ତା এইପଟେ ଦେଇକି ଆମେ ଆମେ ଘୁରି ଆସି ନଈ ଏଠି ନୌକା ବି ଅଛି ଟିକେ ତଳକୁ ଆସ ए भाई ये नई आमर भाई पवन भी भल हूँ देखिपे दर्शक भाई नौका अच्छी एटा कौन बाली छंका हुई ना ना ये छंका होनी से तले छंका हो आप देखुते आम सामने भी वीडियो बनाऊँ दी जन गोटे छोट कैमेरा अच्छी ना
तो गाइस बहुत जोरे मेघ पकईछि तो एबे आमे हाट को जाउछु तो बहुत जोर मेघ आसी जाइछि तो पवन भी बहुत जोर होउछि केइठी पुरे मोबाइल जागा नहीं बाड़ी धरले तो किसेला तो एबे आमे हाट को जाउछु बहुत जोरे देखि पारथिबे मेघ पकईछि देखि पारथिबे एटी मात्र जाउछु हाट को पहुंची आसिलानी एटी प्रथम पसिला को मार्केट भितर हम हाट भीतर पसिला को कोन पड़िबो ना परिवा दुकान पे पड़िबो एटी धीरे धीरे जाया पड़छि बहुत कादो कतटा कादो टिके स्लिप हे नई तल को पूरा पळै जिवे देखि पारथिबे कि को भलिया कादो एटी टोटो छिडा एटी अब देखिबे एटी स्कूटी छिडा है बहुत कादो हाउले हाउले रे छुआ पैसा कोने आसिलो एटी छचिना जन्नी भी अछि एटी बैगन लेबा हमें तो घुरते आसले 10 टका 10 टा करी हां केस करबे से भाई तने कहू दिले ताकर 10 टका नेखा देबे बोली तामे टिके भितर आडू आसिले घुरते नि जाओ डाब अछि एपटे टमाटर अछि ना कुंदुरी एटा कोन एटा होची ना ना कखारु सागो ना कोन कखारु सागो तो एठी भी अछि कुंदुरी काकुडी करला भेंडी लंका पुटलो आउटा कोन टमाटर बड़ अछि लास्ट बाइगण अरे हम बैग पानी ने की कोन इडा हम इडा बाबू कहीं रे बैग का ले आसीबो जाओ जाओ रे कोरिया नहीं जीवा जाओ 30 टका वर्षा तक एते रेट केने करछो 40 टका बिक्री होला वर्षा पाग पई 10 टका खसी 10 टका खसी देलो माने वर्षा खसी देला आ ठीक अछि टाण अछि ना 200 टा टाण दरकार डार रखला ए जे पालार ओजन करथबे देखि पारथबे हमरो नबा एटा कोन आएगा एंतिया देखिए ठीक अछि पूरा लाल लाल टमाटो अछि एटी आराम से देखि पारथबे हम भाई भी कोन करथंती पाला पत्र धरती धरिचंती गुटे दीटा देखि उल्टे की रखिथि जंडे हेने नेकी जीवा आउ बैग देखो रे बैग देखो 20 टका किलो आज खाई जाओ जनी जनी केते कहउतो जनी टका किलो पुटलो 20 टका किलो कुंदरी 10 टका किलो देखि देखि टिके के जनी पिता भाई के जान कोई होनी जनी पतार के बराबर बसा इटकी न होती आ ता वीडियो करके छाड़ तोरा मोर संग हां हे बचल दे दियो ताले केने गुटे मना मना करिया नै जिबा हां पुटलो खाई थरे देखिया पुटलो खाइते बढ़िया ठीक अछि तो तोर बाकी खाई जो कि देखो टेको टिके ताऊ बाहा कराओ भाई हो नै इरा हे जो दे हम कोई ए बैग ऑनलाइन बैग संभालो कुंदरी ना 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 कुंदरी है न भाई कुंदरी तो हमर बाडर बा अछि ना बैग रे धरिबोनी ने अछि कुंदरी हम बाडरी जो अछि दम देखो आ गुलो 20 दे आजा हेडी ना 10 अछि कुंदरी ना बजाई ना कुंदरी नै जा 10 टका तू लुंगीटा इपर खाली माछ देखि पार दे भल भल माछ एटा एई भी भल माछ तो एटा गुडी कोन एटा खंडा माछ ना एटा एटा इधर उठियो ना आउ टिके जातो तो देखबा आउ टिके एडा पचदा भाई को देखै दियो माछ टिके देखंती को माछ भल भल माछ
ନଦୀ କାଳିକା କଣ କହିଲେ? ଏଇଠି ବି ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି ନା କଣ? ଆଜି କାହିଁ ମାଛ କାହିଁ ଆପଣ? ଆଉ ତ ଅଲଗା ମାଛ କାହିଁ? ଏଇଟା ତ କେତେ 1800 ନା କଣ? ହଁ 1800 ଟଙ୍କା କିଲୋ କହିଲେ। ନା ଇଲିଶି ମାଛ ଟିକେ ଭାવ ଅଛି ନା। କଣ୍ଟିଆ ମାଛ ନା ଆଣିନାହାନ୍ତି ନା କଣ? ନାହିଁ ନା କଣ୍ଟିଆ ମାଛଟି ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା। এটা শিয়া না এ লোক কাই এদিকে ভাই নাহাନ୍ତି না ମାଛଟା ନେଇକି ତ ଯିବା ନା ମାଛ ନ ନେଲେ କୋଉଠି ଚାଲ ସେ ଗୋଲରେ ଚାଲ ନା ଏଇଠି କଟା ମାଛ ହଉଛି ସବୁ ରୁହି ବାଉଲ ଅଛି ଚାଇନା ଅଛି ବାଉଲ ବି ଅଛନ୍ତି କିଲେ 1200 ଲେଖା ହେବେ ଏପଟେ କଣ ଏଟା ବି ଦେଶୀ ମାଛ ଅଛି ଦେଶୀ ମାଛ ତ ଅଛି କେତେ କହୁଛ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ଖୁସି ବଡ ମାଛ ହିଁ ଅଛି এইপଟେ তো সব বড় মাছ মাছ ବି পুରା কলেজ না এটা কঙ্গাসরে ହଁ ଭାଇ 570 ଭାକୁଡିଆ এইটি ଅଛି ରେ କଣ୍ଟିଆ ଏ କଣ୍ଟିଆ କେତେ କହୁଛ କଣ୍ଟିଆ 500 ଟାଣ ଅଛି ନା ହାତ ମାରି ଦିଅ 95 ନମ୍ବରରେ ପଳେଇ ପଚା କଥା ନୁହେଁ ଟାଣ ଟିକେ ଦରକାର ଯାହା ଦିଅ କାଲି ଗୁଛାଣି ଆଉଛି ଛୁଆ ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବା ଆଜି ମତେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଧରିଛି 500 କେତେ କହିଲ 30 ମାତ୍ର କିଲୋ ଦେଇଦେବିନି ହଁ କିଲୋ ଦିଅ ହଁ ପ୍ରକୃତି 530 40 ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ନେଲା କଣ୍ଟିଆ ମାଛ ନେଇକି ଯିବା ତପସିରୁଳି 30 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହଁ ଭଲ ଓରେ ଭାଇ ଚାଚିକି ଦେଇଛି ଯିବା ଆଉ କଣ ଆଖରେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇଯିବା ଆଉ ସାଇକେଲ ଟିକଟ ସରିଲା ପଇସା ଦବା ନିଅ 250 10 ଟଙ୍କା ଦେତ ଭାଇ ନାହିଁ ଥିଲେ ତ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା ଭାଇ ମତେ 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଥିବ ତମ ଅଛି ନା ଏଟା ନୁହେଁ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହାତୀ ଦୋକାନରେ ଲାଷ୍ଟ 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଦେଲେ ହେଇଛି 10 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ନା ମୋ ପାଖରେ ତତେ ଦେଇଥିଲି ମୋ ପାଖରେ ନା ବେ এটা কম কিছু দেখি ସେଆଡେ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା କଣ କହିବେ ବହୁତ ଦିନ କହିଛି ମୁଁ ବୁଝିଲି ନଥିବ ହେଲେ ଗାଳି ଖାବ এইটা ତ ହଉଛି କଣ ଏଟା କଣ କୁହନ୍ତି ମଉଲି ଅଛି ହଁ ମଉଲି ଯାକ ଏଟା ବେଙ୍ଗଲ ପଡୁଛି ସୁନାଖଣି ହାଟ କୁହାଯାଏ ଜଳସପା ପକା ନଦୀ ନେଇକି ବିଚ ଆସିଛୁ ଆମେ ସବୁ କପଡା ଦୋକାନ ଅଛି
ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ଅଛି ଏଠି ନା। ଏପଟେ ଗିଲାସ ଆଉ ଏସବୁ ଡବା ଫବା ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ନଈ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଈଟି କେତେ ବଡ। ତ ଏପଟରେ ପୁଲଟା ତ ଡମ୍ଫରରେ ବାଲି ଲୋଡ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ମେଘ ବି ପକେଇଲା ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ତ ଏପଟରେ ଏମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଗେମ୍ ଫା ମାରୁଛନ୍ତି ମତେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ହାଟରୁ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ପଟରେ ପିଲାମାନେ ଆଲି ଖେଳୁଥିଲେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଏଇ ଘର ପଛ ତ ଏପଟେ କିଛି ପିଲା ଆଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘର ଆଗ ପଟେ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘର ତ ଏବେ ମୁଁ ଘର ବସିଥିଲି ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୋକାନ ପଠେଇଥିଲି। ତ ଏମାନେ ପେପ୍ସି ଥଣ୍ଡା ଆଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ହଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବୁ।